अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। अगर आपको मेरा तज्ज़िया और तबसरा पसंद आए तो आप मेरे वीलॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हमारा मौजू है पाकिस्तान की कौमी सियासत में मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत का मुस्तक़बिल क्या है। कुछ अरसे से मुस्लिम लीग नून की दाखिली सियासत, शख्सी लड़ाइयाँ और जमात के अंदर एक दूसरे से मुख्तलिफ सोच रखने वाले धड़ों की आपसी कशमकश खुलकर और ज़्यादा शिद्दत के साथ सामने आ गई हैं। बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की शख्सियत के गिर्द घूमती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन्हें कोई अवामी ओहदा रखने के लिए ताहयात नाअहल करार दे चुकी है। तो अब तो उनके वज़ीर आज़म बनने का सवाल पैदा नहीं होता। एक एहतसाब अदालत से उन्हें बदउनवानी के 2 मुकदमात में क़ैद और भारी जुर्माने की सज़ा हो चुकी है। वो इलाज मालजे के बहाने से जेल से निकले और पौने 2 साल हुए मुल्क छोड़कर लंदन जा बैठे हैं। इन हालात में उनकी जानशीनी का सवाल पैदा होना फितरी बात है। कानूनी तौर पर नवाज़ के छोटे भाई और साबिक़ वज़ीर आला शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ को भी पार्टी में अहम मकाम हासिल है। पार्टी का एक धड़ा मरियम नवाज़ को अपने वालिद का असल जानशीन तस्वुर करता है और उनसे हिदायत हासिल करता है। हर 2 सूरत में शरीफ ख़ानदान पार्टी का मरकज़ो महवर है। क़यादत अमली तौर पर शहबाज शरीफ के पास रहे या मरियम नवाज़ को मुंतकिल हो जाए, लेकिन शरीफ ख़ानदान के अंदर ही रहेगी। पाकिस्तान ऐसे नीम कबायली और नीम जागीरदाराना माशरे में सियासी ख़ानदान नस्ल दर नस्ल राज करते हैं। नून लीग की सियासत को समझने के लिए कलीद नवाज़ शरीफ की शख्सियत और उनका सियासी इर्तिक़ा है। माना कि शुरू में नवाज़ शरीफ को रियासती इदारों ने पाला पोसा परवरिश की, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ उन्होंने अपनी मेहनत और सलाहियतों से कौमी सियासत में अपने लिए एक मुनफरिद मकाम हासिल कर लिया। उनकी सियासत को परवान चढ़ाने में अहम तरीन किरदार सरपरस्ती के कल्चर का है, पैट्रोनेज कल्चर, जिसमें उन्हें यद तूला हासिल है। शुरू में तो बतौर वज़ीर आला पंजाब उन्होंने हुकूमती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करके अपने साथियों और हामियों को नवाजा। किसी को बड़े शहरों में औने पौने दामों महंगे प्लॉट दिए, किसी को सरकारी ज़रई ज़मीनें अलॉट की, किसी को करोड़ों अरबों रुपए के सरकारी ठेके दिलवाए। साथ ही साथ वो अपने कारोबार को भी सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए वसअत देते चले गए। पंजाब के कारोबारी तबके और सियासी तौर पर सरगर्म मुतवस्सत तबके में ये बात रासिख हो गई कि नवाज़ शरीफ का साथ देने वाला गरीब नहीं रहता, बल्कि चंद बरसों में अमीर से अमीर तर होता जाता है। नवाज़ शरीफ की क़यादत में सरपरस्ती का एक मुनज़्ज़म निज़ाम वजूद में आ गया। सोने पर सुहागा शरीफ ख़ानदान को शुमाली और वस्ती पंजाब में फैली अपनी कश्मीरी बरादरी की गैर मशरूत हिमायत हासिल है और इस बरादरी की पंजाब में अच्छी खासी तादाद है। नवाज़ शरीफ शुमाली और वस्ती पंजाब के ताजर और कारोबारी तबके के नुमाइंदा लीडर हैं। इस खित्ते में मईशत की तरक्की इस तरह हुई है कि सनत से ज़्यादा तिजारत का फ़रोग़ हुआ है। हर साल बैरून मुल्क से खरबों रुपए की तरसीलात ज़र आती हैं, जिनसे तिजारत बढ़ती जाती है। शरीफ ख़ानदान इस तबके के मुफादात और आरजुओं का नुमाइंदा है। पहली बार ऐसा हुआ कि पंजाब में जागीरदारों और अफसरशाही के कंट्रोल को ख़त्म करके किसी लीडर और सियासी जमात ने कारोबारी तबके के मुफाद में काम किए। शरीफ फैमिली से पहले पंजाब में जागीरदारों का सिक्का चलता था। गुज़श्ता 3 दिहाइयों में जो माशी और समाजी तब्दीलियाँ आईं, उसमें बड़े ज़िम्मेदारों का मईशत में हिस्सा कम होता चला गया और उसी के मुताबिक उनकी सियासी हैसियत भी कमज़ोर पड़ गई। मुस्लिम लीग नून ज़मींदारों पर कारोबारी तबके के गलबे की अक्कासी करती है। इस पार्टी में भी बड़े ज़िम्मेदार हैं, लेकिन गालिब हैसियत शहरी और कारोबारी तबके को हासिल है। तरक्याती कामों, ख़ास तौर से बड़े मंसूबों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करवाना नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की मकबूलियत का एक और बड़ा सबब है। पंजाब के लोग समझते हैं कि शरीफ बरादरान में ये सलाहियत है कि यह अफसरशाही की रुकावटों को खातिर में लाए बग़ैर
بڑے بڑے ترقیاتی منصوبوں جیسے موٹر وے، سڑکوں، بجلی کے پروجیکٹس وغیرہ کو بروقت مکمل کروا لیتے ہیں۔ ان کے دور میں ترقیاتی کام برق رفتاری سے ہوتے ہیں۔ اس تیز رفتاری پر دانشوروں کے تحفظات اپنی جگہ، لیکن عام لوگوں کے نزدیک یہ خوبی کی بات ہے۔ نواز شریف کی حمایت ووٹ بینک کو تقویت پہنچانے والے جو 2-3 بڑے عوامل ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت میں رہے، تبھی تو وہ اپنے حامیوں کی سرکاری وسائل سے سرپرستی کر سکتی ہے، ایسے ترقیاتی کام کروا سکتی ہے جو نظر آئیں اور کاروباری طبقے کے مفادات کی حفاظت کر سکیں۔ یہ پارٹی عملیت پسند بااثر لوگوں کا اجتماع ہے، کوئی نظریاتی گروہ نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ نواز شریف کو جب اقتدار ملتا ہے تو ان کی ذاتی خامیاں ان کی خوبیوں پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ وہ عرب یا مغل بادشاہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اقتدار کل کے خواہاں ہوتے ہیں، کبھی اعلیٰ عدلیہ سے ٹکرا جاتے ہیں، کبھی عسکری قیادت سے۔ اب وہ فوجی قیادت کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ ان کی بیٹی مریم نواز بھی اس موقف کی حامی ہیں۔ نواز شریف کے بیانیے کی حمایت ایک مخصوص لبرل طبقہ کر رہا ہے جو پاکستان میں امریکہ کا حامی اور بھارت نواز ہے۔ پاکستان کے مخصوص حالات میں ریاستی اداروں سے ٹکراؤ کی اس پالیسی کو وسیع عوامی حمایت حاصل ہونا فی الحال تو ممکن نظر نہیں آتا۔ شہباز شریف کی پالیسی اس کے برعکس مفاہمت اور تعاون پر مبنی ہے۔ وہ ریاستی اداروں کے ساتھ مل جل کر چلنا چاہتے ہیں۔ اپنے بھائی کی نسبت شہباز شریف زیادہ بردبار اور متحمل مزاج ہیں۔ ان کی شخصیت میں توازن اور ٹھہراؤ ہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے زیادہ تر رہنما شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ بتدریج لیگی کارکن بھی ان کے ہم خیال ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ریاستی اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی کے باعث پارٹی اگلا الیکشن بھی نہیں جیت سکے گی۔ پاکستان کے عوام محض آرائی کی بجائے ملک میں استحکام اور ترقی کے آرزومند ہیں۔ حالیہ دنوں میں نواز شریف اور مریم نواز نے شہباز شریف کی پالیسی کے خلاف اپنے کارندوں سے بیانات دلوائے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ اگر اس وقت شہباز شریف اور ان کے فرزند حمزہ شہباز گھر بیٹھ جائیں تو مریم نواز مسلم لیگ نون کو سنبھال نہیں سکیں گی۔ پارٹی کے کئی سینئر رہنما صرف نواز شریف کی خاطر ان کا احترام ملحوظ رکھتے ہیں، ورنہ وہ ان کو اپنا قائد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلم لیگ نون حکومت میں نہ ہونے کے باوجود ابھی تک شمالی اور وسطی پنجاب کی مقبول ترین جماعت ہے۔ حالیہ کینٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات میں پارٹی کی پنجاب میں فتح نے اس تاثر پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ لیگی رہنماؤں پر کرپشن کے مقدمات اور سزائیں پارٹی کی عوامی حمایت کو کم نہیں کر سکیں۔ تحریک انصاف کے 3 سالہ دور حکومت میں ہوش ربا مہنگائی نے بھی مسلم لیگ نون کی مقبولیت کو مستحکم کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کو ایک ہی بڑا چیلنج درپیش ہے اور وہ ہے نواز شریف کی جانشینی کی لڑائی۔ اگر نواز شریف اپنی بیٹی کی محبت میں اپنے بھائی شہباز شریف کو قربان کرتے ہیں تو پارٹی آنے والے دنوں میں منتشر اور کمزور ہو جائے گی۔ بصورت دیگر شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن میں تحریک انصاف کی سخت حریف ثابت ہوگی۔